In fact, if you compare this with a lot of negative ion generators out there, our negative ion, our A9, produce about 200 million units per cubic centimeter, and that's about 40 times higher than the nearest competitor. So the A9 is a very powerful one. Okay? Followed by the G1 eye massager. Okay? This one is not just, it puts that eye massager, but for people who have used this, okay, it's simply amazing. Because the technology, it has PEMF. Okay? For some people who have used this, okay, people with floaters, after some usage, after they use for a period of time, the floaters disappear. So people with short-sightedness, after they use this, there are some people their vision improve. So this thing is not just an eye massager. It's, in fact, it helps to, I would say that it's something like a treatment device. Okay. The other one important is the H plus bar. Okay. The H plus bar, the H plus stands for hydrogen. Okay. Yes, you know there's a lot of hydrogen bottles out there. Okay. The key difference between our H plus bar and the hydrogen generators out there is we have this thing called MRET. Okay. This MRET is something very powerful. Okay. Because this MRET, okay, it will realign the water molecules into a straight line. When it does that, okay, the cell is able to absorb the water and to carry the nutrients into the cell and to do detoxification. That's why our H plus bar is something very powerful. Okay? And we have people who drink from the H plus bar repeatedly, and we did the little test, their blood sugar level in fact dropped. Okay? So you can try this. Next is our Vitality One. Okay? The Vitality One, okay? Any one of you have any backache, back pain, joint pain in your body? Everybody have, okay? Then you must use this. Okay? So if you have any pain in your body, you should try this Vitality One. Because after a simple session of about 30 to 45 minutes, you find that the pain is very much reduced. Sometimes when I feel it, I will use it to blow my head. Like use it like a hair dryer. Okay? Next will be the Skyline. Okay? Skyline is our next generation of the sanitary pad. Okay? This is because for traditional sanitary pad out there, what the traditional thing does is their competition is on whether this is more absorbent than the other sanitary pad. For us, we have this 6-in-1 intelligent chip that is embedded. Okay? It will help to monitor the changes in the women's body, and in fact, it will work in a way using a lot of physics to improve the health of the women, especially the cervical health. So we have testimonies of women after using their menstrual pain kind of reduced. So this is something quite amazing. Okay, next, Owell. Okay, Owell is one of our very powerful nutritional products. Okay, especially for people with bone issues. Okay, because what is inside there is collagen, high quality collagen. Okay, a lot of people, right, when they found out that they have some bone weakness, especially for women after the age of 50, they tend to have this condition where called osteoporosis. Okay, so how do you strengthen your bones? I would say take this, because our bones itself, about 30% is actually collagen. So we have people who had an accident. Okay, he broke the leg, then he took this Owell, do a P90. The recovery rate of the bones is about 50% faster than average. Okay. Next will be Ensure Plus. Okay, Ensure Plus helps to control the blood sugar. As you know, right, diabetes
is a very serious problem. Right? We have, I think, close to, if you include pre-diabetic, we have close to about 30 to 50% of the Singaporeans who have diabetes or pre-diabetic. So what we have here in Ensure Plus, okay, we have about 5 to 6 peptides, right, that is put inside there that helps to reduce the blood sugar. Next will be the Active Plus. Active Plus, we have very good stuff inside. We have ginseng, we have goji peptides. Okay? What this one does is to improve your immunity. Okay? Followed by the CC drink. Okay? CC drink works in conjunction with the G1 because this CC drink provides the nutrition that your eye needs. Okay? So it has very powerful ingredients like lutein, turmeric, astaxanthin. For me, when I look at these ingredients, I can say that it's very powerful because for me, I'm a nutritionist. I look into all these ingredients itself. Okay, next. Okay. So this is what we have in Holy Life. Okay. You can see we regularly hold functions like this. Okay, you can see there's a lot of people. Okay. So today we are holding for the first time this year Malay event, and we hope to do more of this kind of events in the future. Okay. So not only do we do events for the local community, okay, there are also international people from other countries that come over. Can you see the people in the center? In fact, they are from Africa, from Nigeria. Okay, because for Singapore, this place is not only a regional hub, I would say it's an international hub. Okay, there are also people coming from Korea. Okay, so this place itself is very heavily utilized, not just by the local community, but also by the overseas people. Okay, next. Okay. This one is the event that we hold recently about in January. We have one event where we brought over about 100 over people from the US. Okay, you can play the video. Okay, so you can see these are 100 people from the US. Okay, this is one of our leaders, our top leader. Okay, after that, okay, you can play the next video. Okay, we did a Zoom session. Okay, of about 1,000 people. And the good news is, this US market, we just made an entry. We're not yet opening in a big way, but already people are showing this kind of interest. Okay? And you can see. Okay, thanks. Okay, thank you, Mr. Daniel. Okay, now thank you, Mr. Daniel, our undisputedly handsome man. Okay, now we are inviting Madam Zubaida to give us some success story. Okay, welcome Zubaida. Good evening, everybody. Should be evening already, yeah? Okay, my name is Zubaida. Okay, I already joined Only Life for 1 year, and at the same time, I achieved 3 months within 1 star. So this company, if you really work hard, you will be achieve very good. Okay. So at the same time, I just to share my testimony on my diabetes. Okay, before that. My diabetes, actually can talk in Malay, right? Can right? Okay, nah? Okay, sebelum tu saya ada masalah kencing manis. Kencing manis saya tinggi sangat, 18. Wow. 18, okay? So I saw scan. So doctor say you must reduce your diabetes, okay? Turunkan you punya kencing manis. So what I do,
I manage meet satu orang tu is my upline Porti recommend me with H bar, H plus bar, okay? So I drink that for 3 months. After that, lepas tu I pergi doktor, go and check doctor again. Doctor surprised that within 3 months I can go down my diabetes to 6.4 to 7 for the 3 months. That's why this Olila H plus bar, I really recommend everybody to drink this because I'm the one to drink and see the proven is very good. Can see, boleh nampak clearly. See, at the same time, you punya berat badan akan menurun juga. So, lagi bagus kalau dapat hari-hari minum. Jangan tunggu bila-bila, especially nak tidur, you mesti minum. So, the next day, you can see the difference. Okay, that's one for me. Thank you. Okay, thank you, Zubaya. Okay, next, can we have Yusuf to share his testimony? Thank you. Okay, so Assalamualaikum. So actually, I'm a massage therapist. I do Thai massage. I do wet cupping. I take out blood from the body. But one day, I got the strokes. So luckily, I'm not people. Thank God. And then I went to MTech. You know MTech? MTech, so they are sharing similar machine, about 5,000. So I can afford that. So one guy came in to my house. Abang, I want to show one machine. I will weigh my peso. Just see the machine. I will weigh my peso. Then I tried the machine. Oh, good machine. Then I asked him, what is the marketing plan? He said, you buy, you sell for break even. Oh, wholesale. And then from then on, now I sold 75 machines. Oh. And importantly, the income is Ochia Okuna. And the income also is SIK bisa lower. SIK bisa. Baru this morning I close. This morning close. Because I'm a therapist. That's why this morning a person came and said, body numbness. I also told him, Abang, you might buy this machine. Later, stroke come, have to walk. Okay, cash. Very easy. And strokes, heart attack, number one killer and disease in the world. You touch anyone over. Heart block, kecil manis, everyone. So it's gold mine. It's gold mine. So just keep talking. Then they see your income. Pochia, Okun, Isaiki, Besailoa. Oh, okay. Now fast to Mr. Dana. Okay, thank you, Yusuf, for the inspiring testimony. Okay, next we will do product sharing. Okay, so can we have Hilda to do a very short sharing? Okay, thank you. So when I take that, when I went for my medical record or my medical checkup, I'm actually
doktor punya check-up. So when it comes to massage pula, pasal I suka pergi massage dekat dulu, takkan nak spend duit pula kan. So I actually depend on this massage mode to ease the pain on my back. Yeah, so kalau you hari-hari pergi massage ke, tiap minggu pergi massage pun, duit pun teruk juga kan. So what I did was I actually depend on that every single day. So on top of that, I will also take maternity one lah, okay, to ease the pain, my numbness on my left arm. So bila pergi doktor masa kecil tu, doktor kata I don't have any medical issue, I tak ada masalah. So I tanya doktor kenapa ada kebas kat tangan ni, dia kata mungkin apa yang kita ambil masa kecil dulu. So when doktor kata kalau sakit, doktor boleh cakap tau, kalau sakit datang jumpa saya. Kan cakap doktor, kalau 3 pagi takkan nak datang jumpa doktor. Itu pasal aku 3 pagi tau. Kata tak payah lah. So I pergi traditional. Bila pergi traditional, orang yang berubat dia cakap kena jaga, jangan kurangkan air sejuk, jangan menjaga pantang lah. So dia kata kalau tak nanti boleh stroke at a very young age. So I took that lightly. I tak serious on that. So as I grow older, I realised that my left arm gets worse. So bahasa sejuk, especially kalau musim sejuk ataupun minum banyak sangat air sejuk. So so I told myself I have to take the wand to panaskan my tangan lah. So it helps so much better. Jadi tu I take my P90. Pasal dah sejuk sangat, I dah tak tahan. So I have to macam multi everything lah. So whatever I have, I will just use to actually ease the pain as well as, to comfort my body. Okay, thank you. Okey, terima kasih. Arigatou. Arigatou gozaimasu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kini tibalah masanya untuk kita menyambut seorang pemimpin yang benar-benar luar biasa hari ini. Kami berbesar hati untuk memperkenalkan seorang non-star Royal Presidential Elect. Beliau merupakan seorang pemimpin yang sangat berpengalaman dalam industri ini dengan lebih dari 20 tahun berpengalaman. Dengan kepimpinan, dedikasi dan visi yang kuat, beliau telah mencapai kejayaan luar biasa. Bermula sebagai satu staf kos dengan 10,000 PV, beliau berjaya membangun network beliau dengan singkat mencapai 10 juta PV bagi penduduk region dalam tempoh 3 tahun. Maka beliau memberi inspirasi dan bimbing serta melahirkan ramai pemimpin baru. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita memberi tepukan gemuruh untuk menyambut 6-star Royal President Diamond. Encik Thomas Chia. Mr. Thomas Chia. Hello, yes. Okay, how are you today? Bagus? Bagus ya? Tak bagus? Itulah. Okay, tapi tak apa, ada only life, ya. Yeah? Tapi kalau kurang sihat, wah, memang mantap. Saya pun baru pulang dari Medan, Aceh, baru 2 hari lepas. Saya pergi 10 hari ya, Indonesia. Di Medan acara kita full, penuh. Sebelum buka puasa tu awal 2 jam mereka punya seminar tu 200 orang datang. Wow, the best ya. Yeah? Jadi saya rasa itulah semangat yang kita mau, betul tak? Sebenarnya dalam bisnis Only Life ini, ya, kenapa kita nak berjuang untuk kita punya impian? Betul. Akak ni fokus dengan dalam Only Life ini kita dapat sihat, kita dapat duit, kita dapat bahagia. Betul tak? Jadi itu yang kita nak.
Itu yang kita berjuang, itu yang kita rajin, itu yang kita usahakan, itu yang kita teruskan impian kita. Kenapa? Kita mesti nak ada impian, baru kita boleh besarkan kita punya network, kita boleh besarkan, kita boleh bantu ramai orang yang boleh jadi sehat. Itu yang sangat penting. Kesehatan penting tak? Kesihatan sangat penting untuk kita. Semua orang nak sihat, daripada kecil sampai ke tua mesti nak sihat. Kalau tak sihat gimana? Nak pergi rumah keluarga pun susah, nak sembahyang jongkok pun susah. Betul kan? Nak jalan pun susah. Aduh, kaki itu macam berjalan tak susah nampak tu. Jadi P90 ni sangat bagus. Saya masih ingat 3 tahun dulu, sebelum saya guna P90 ini, alat yang terapi kaki ini, saya punya kaki ni, saya ada masalah gaut, asam urat ya. Kita pakai gaut, asam urat. Jadi sering kaki saya ni sakit, kebas, dan tangan saya yang ini sering kebas. Okey, bila saya pergi jumpa doktor, dia kata saya punya darah tu kental, kolesterol tinggi, okey, dan darah tu sangat pekat. Tengoklah badan, betul kan? Dulu saya berjalan tu 101 kilo, lagi berat. Tapi dah ada kurang sikit lah. Sekarang ada kurang sikit, okey. Jadi bila saya pakai alat tu dalam 2 minggu itu, saya nampak masalah gaut ni tak ada lagi. Sampai sekarang dah 3 tahun 3 bulan, tak pernah bengkak kaki ni. Kalau jongkok pun enak aja, jongkok pun sekarang. Jongkok, betul kan? Okey, jadi bagi saya dalam produk ini, P90 ini kita kena apa? Kita kena teruskan setiap hari, sekurangnya 2 kali kita pakai lah. Anda kena pakai 2 kali sehari. Siapa yang ada 2 hari sekali yang pakai P90? Tolong kita kan? 1, 2, 3, yang lain 4, yang lain 5, 6. 2 kali boleh tak bang? Kakak, abang boleh tak 1 hari 2 kali? Kalau nak nampak sihat, boleh ya? Kalau nak nampak sihat 1 hari pakai 2 kali. 2 kali alat ni kalau kita pakai, kita boleh buka cerita. Kita boleh buka cerita. Banyak teman-teman saya tanya, Thomas, how to start? Macam mana nak mula online? How to start? 几时要开始这个生意？我要怎么样去开始这个生意？我不会开始这个生意。我告诉你，这个生意呢，你必须要用这个产品后呢，你就会开始。Ini produk you nak, sorry, boleh. Ini produk kita kena apa? Kita kena pakai dulu, kita kena guna dulu, baru kita boleh buka cerita. Betul tak? Kalau kita tak ada buka cerita, kita tak guna, macam mana buka cerita? Tak tahu. Cakap pun tak betul. Betul tak? Mana ada impian? Betul tak? Jadi dalam bisnes ni, dengar baik-baik. Dah ada alat ni dekat rumah, janganlah sampai berabuk. Taruh dekat bawah cushion sampai berabuk, tak pakai. 30 minit pagi tu mesti nak pakai. Dah selepas pagi tu, dah sembahyang siap pakai, atau sebelum sembahyang, awas ni bangun, pakai. Guna. Anda akan terasa ya, anda akan terasa apa yang terasa tu makin lama makin muda nanti. Betul tak? Ada tak kawan-kawan yang cerita dah pakai P90 dah nampak muda? Ada tak? Kawan dia kata, kenapa? Apa? Tuan Yusuf nampak muda Umur dah berapa? Umur dah besar, lambat lah, tapi nampak muda lagi. Betul tak? Itu kerana perjalanan darah tu bagus, lancar, perjalanan darah kita bagus. Kenapa? Kalau alat ini kalau kita dah guna, darah tu jalan bagus. Setengah jam yang kita pijak dekat alat itu, untuk kita punya sel darah, macam kita jogging 2-3 jam. Jadi tuan-tuan dan puan, dari produk ini kita kena pakai, dari produk ini kita buka cerita. Dan bisnes ini cuma bangkitkan 2 orang aja, kiri dan kanan. Senang atau susah? Senang atau susah? Kanan dan kiri, boleh tak? Okey, katakan kalau kita tengok daripada bisnes ini,
Bisnes Only Life ini ialah global. Dan perusahaan Only Life ini sudah kukuh di Singapura, betul kan? Office ini sudah hampir 2 tahun lebih. Kita 2023 bulan Oktober kita start office ini sampai sekarang. Sudah 3 tahun nampak? Dan apabila kita tengok office ini untuk buat meeting pun dah ada, tempat ambil stok pun semua ada, dan global business ni. Abang boleh buat business ni dekat Indonesia boleh? Boleh buat dekat Singapura boleh? Boleh buat dekat Malaysia boleh? Mana, anyway you can go. Suka you nak pergi mana lah, you rasa nak pergi tolong orang, pergilah kau. Betul kan? Jadi, saya rasa bisnes ini ialah satu bisnes yang tak tergantung masa lah. Kita rasa nak pergi mana aja, betul tak? Bawa alat tu kita nak bawa pergi mana-mana boleh kan? Pernah bawa? Pernah kan? Belilah satu hand carry punya luggage, tarik kita punya P90. Sampai mana-mana pun kasih orang cuba produk ni. Nak kasih dia cuba baru rasa, betul tak? Kita boleh dengar banyak testimoni. Kencing manis dah sihat, darah tinggi dah sihat, sakit penyakit kulit dah sihat, migraine dah sihat, sakit ma dah sihat, selalu pitam dah sihat, dulu mengantuk aja sekarang dah segar. Betul tak? Betul? Okey, dan Only Life ini, Bapak Ibu, Only Life ini kita berjuang untuk siapa? Kita berjuang untuk kita sendiri. Kita berjuang untuk kita sendiri kerana kita ada impian yang besar. Banyak hal yang kita belum settle lagi, betul tak? Rumah belum tukar baru, kereta belum tukar baru, jam tangan belum tukar baru, baju seluar belum tukar baru lagi. Duit raya nak kasih banyak sikit, betul tak? Kalau anda sudah jadi bintang ke bintang, apa tu bintang ke bintang? Sudah jadi bintang ke bintang ke bintang ke bintang ke bintang, bintang 4 star, 5 star, 6 star, kasih duit raya pun banyak sikit. Betul kan? Dulu kasih $10, saya kasih $20. Kenapa? Bonus dah besar dalam Only Life. Dan di dalam Only Life ini, bonus anda dibayarkan setiap hari. Every day dibayar, non-stop, 365 days. Bayar terus. Saya join Only Life sudah 3 tahun 3 bulan. Okay? Dibayar bonus setiap hari. Cepat kaya kan? Lambat kaya? Cepat kaya dong. Bisnes yang setiap hari dibayar gaji, dibayar dengan bonus, commission, cepat kaya tak? Kalau kita kerja dengan orang, kita kerja dengan orang 26 hari, dibayarkan gaji bila? Sebulan sekali, betul kan? Betul kan? Duit dah habis, baru kita dapat gaji lagi. Duit dah habis, baru kita dapat gaji lagi. Jadi sering kita dengarkan teman kita bicara sama kita, mau beli sesuatu, tunggu cukup bulan. Pernah dengar? Pernah dengar? Dulu saya sama juga. Bila mau beli sesuatu, tunggu dulu dek. Gaji belum. Tunggu awal bulan gaji dah keluar, baru boleh beli. Betul kan? Tapi kalau hari ini jalan di dalam Only Life, kita setiap hari dapat gaji, setiap hari dapat commission, setiap hari dapat bonus. Mau beli apa pun boleh. Yang penting kita dapat sehat. Dan kedua, kalau kita lihat umur sudah 55 ke atas, umur sudah 60, siapa yang mau kita lagi? Mau cari kerja pun siapa mau? Betul tak? Kemarin saya pergi Indonesia, saya tanya mereka, kalau bapak umur sudah 60, lori driver dia mau nggak? Nggak mau lagi, mata pun kurang nampak. Betul kan? Satu perusahaan mau cari yang muda punya, satu perusahaan dia cari yang tua-tua, buat apa? Kerja lambat, sakit banyak, mata kurang nampak, betul kan? Satu perusahaan yang besar dia mau cari orang yang apa? Orang yang pintar, orang yang apa? Boleh kerja keras, orang yang apa? Orang yang ini, komputer pandai, ini itu, betul kan? Umur lagi, senang,
160 punya panggil dia flight Europe, dia kata bos, tak larang lah bos, duduk berapa belas jam. Coba lu cari satu pekerja, panggil dia flight pergi Europe, bicara bisnis. Saya rasa habis lah, ya. Jadi, inilah yang paling sesuai untuk kita semua. Inilah yang paling sesuai untuk kita semua, yang tidak ada lihat data belakang Anda. Betul tak Bapak Ibu? Betul tak? Tak kira lu tinggal mana. Lu tinggal di Indonesia kah, lu tinggal di Singapura kah, lu tinggal di Malaysia kah, lu tinggal di mana-mana kah. Bisnis ini adalah satu bisnis global. Kalau kita tidak buka cerita, kita tidak boleh bantu teman kita, betul kan? Kalau kita buka cerita, Bang, biasalah kalau kita jumpa teman, kadang-kadang kita ambil salam aja, kita pun tanya sama dia, sekarang gimana, sehat nggak? Betul tak? Kakak sehat tak? Abang sehat tak? Betul tak? Biasa begitu kan? Kalau kita pergi mana-mana juga, kalau kita bapak jumpa teman, kawan-kawan di luar, mungkin jumpa kawan dekat Ulen atau dekat Jurong, lama tak jumpa, dulu budak-budak boleh jumpa, dah lama tak jumpa, betul tak kan? Bila kita terjumpa, apa kita ngomong? Apa kita cakap? Kita ketanya dia dulu, benar, gimana orang rumah sehat, betul tak? Sekarang badan gimana, betul tak? Banyak orang apa yang dia terangkan? Saya tuh sakit sini, sakit sana, kencing manis sini, kencing manis sini, betul tak? Betul? Betul? Jadi apa dia mau? Kalau boleh pilih obat dengan alat mesin P90 ini, mau pilih alat atau mau makan obat? Abang mau pilih apa? Kalau bagi semua orang, lagi baik saya pilih alat, betul tak? Pikir alat ini pijat dekat kaki setiap hari 30 menit, boleh tambah sehat, sel darah kita lancar, sakit-sakit sendi kita hilang, darah gula kita turun, tensi kita turun, kolesterol kita turun, lemak itu turun, betul tak? Itu jadi sehat. Yang itulah berharga untuk kita bahagia, dan itu ialah boleh kasihkan kita nampaklah anak cucu jauh sikit, betul tak? Itu yang sehat yang penting. Saya kata sehat gimana? Jadi Bapak Ibu hari ini datang ke sini, kita bangkit Bumi Putra Tim dekat Singapura. Kita mau bangkit cuma yang orang Melayu punya tim, kita mau bangkit. Chinese sudah besar, jadi kita mau bangkit siapa? Malay tim, kita mau bantu. Kita mau bantu Malay tim, betul tak? Cik Yusof, betul? Kita mau bantu Malay tim. Jadi kalau kita mau bantu Malay tim, apa yang kita mau lakukan? Kita harus siap. Kita harus siap apa yang kita lakukan. Kita harus siap. Kita akan teruskan impian kita. Kita harus siap setiap hari. Kita harus bicara 3 orang sharing 3 orang only live setiap hari. Anda setuju? Anda bisa lakukan? Bisa lakukan, tolong angkat tangan. Bisa lakukan setiap hari 3 orang. Tolong angkat tinggi sikit. Ini satu impian ya. Ini adalah satu impian, dan ini adalah satu tugas. Ini adalah satu kerja. Ini adalah satu tanggung jawab yang kita mau bangun Bumi Tim. Kita mau bangun Melayu Singapura, kasih bumi, kasih meletup. Betul kan? Tengok di sini ada anak Melayu. Mana Melayu? Tadi nama suku kan? Sesatu kan? Betul kan? Tengok mana ada? Tanah. Jadi Bapak Ibu, peluang itu besar nggak? Peluang itu besar. Kenapa mereka boleh? Kenapa orang Tionghoa boleh? Kenapa Anda tak boleh? Kenapa? Anda pasti bisa kalau hari ini Anda dapat peluang ini. Kalau hari ini Anda mau, kalau hari ini Anda sedia, Anda siap, Anda teruskan. Anda cari 3 orang setiap hari. 1 hari 3 orang. 1 bulan berapa orang? 90 orang. Kalau 90 orang yang Anda jumpa daripada Pasiri sampai ke Ulen, 90 orang Anda jumpa 1 bulan, tak ada orang mau juga, tak payah buat lah.
Anda tidak ada rezeki dalam online karena sudah jumpa 90 orang dan cuba alat ni 90 orang, tapi satu pun tak mau, satu pun tak ada duit, satu pun tak ada impian besar, satu pun tak mau. Okey, Anda jangan buat kata. Anda tidak ada hoki. Saya tak percaya. I don't believe that. Saya tak percaya hal ini boleh terjadi. Betul tak kalau kita sudah jumpa 90 orang? Tak mungkin. Jadi peluang itu sangat besar. Kena buka cerita dan kena teruskan impian apa yang jadi one star. Betul tak? Siapa di sini yang sudah one star? Tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 jadi one star ya. Be a two star ya. Oke? Yang sudah jadi one star 1, 2, 3, 4, 5 harus teruskan jadi two star. Yang belum jadi one star, cepat ayo jadi one star. Benar nggak? Jadi one star tuh lakukan sebelah kanan dan kiri ya. 7 kanan 7 kiri. 7 kanan P4, 7 kiri P4. Kalau P3 tuh 14 orang sebelah kanan, 14 orang sebelah kiri. Boleh? Boleh ya? Because kita harus step by step. Kalau Anda one star, banting Anda belum ada di sini lagi. Pernah? Kalau one star, banting itu belum ada di sini. Dibanting di sini semua 3 star, 4 star, 3 star, 4 star, 3 star, 4 star. Oke? Jadi Bapak Ibu, peluang kita sangat besar, peluang kita sangat jelas, peluang kita nampak terus ya. Di online ingat saya ngomong, 1 hari 2 orang, 3 orang cerita, tiap hari Anda dapat bonus. Tiap hari. Kiri kanan, Pak Yusuf, kalau kiri kanan sponsor P3 bonus boleh dapat berapa ya? 700 ya? 700 ya, dolar ya? Lihat. Lihat. Oke, saya mau tanya satu. Kalau 1 minggu kita dapat 2 orang, bermakna komisen kita ada $700 ya. Kalau 1 bulan kita dapat 4 kanan 4 kiri, itu sudah berapa? Sudah 74 $2,800 ya, betul kan? Tapi kalau anak buah kita, dakwah kita jalan lagi, sebelah grup A jalan, sebelah grup B jalan lagi, bonus itu besar kan? Besar kan? Dan bonus itu akan berterusan setiap hari dibayarkan US dollar. Oke? So, jangan masih ragu-ragu lagi ya. Sudah join, teruskan. Yang hari ini yang belum siap jadi member kita, nanti selepas buka puasa ini jangan balik dulu. Ini mau kaya nih, rezeki sampai nih. Betul tak? Jangan balik awal. Duduk dulu. Siap habis dan siap makan. Duduk dengan you punya yang upline you, atau you punya kawan yang jemput you datang sini. Tanya sama dia, bagaimana, gimana saya mau dapat income macam tadi Pak Thomas cakap. Saya mau dapat duit begitu. Betul tak? Oke? Tanya jelas sedikit. Kemudian berani buat keputusan. Berani buat keputusan. Join. Kita punya Big Family Only Life. Betul tak? Untuk apa? Untuk keluarga Anda semua bisa sehat. Boleh sehat lah, keluarga Anda boleh sehat. Kalau tidak gimana? Betul tak? Dah dengar peluang bagus tapi tak buat keputusan. Tak buat keputusan, apa boleh dapat? Tak dapat apa-apa. Cuma Anda datang sini percuma aja. Betul tak? Percuma. Mau buat keputusan. Sama juga 3 tahun 3 bulan itu saya pergi dengar BOP, acara OPP. Masa itu saya buat keputusan, saya join. Kalau masa itu saya sudah dengar bisnis ini bagus, tapi saya masih ragu-ragu, tunggu dulu, tunggu bulan. Bisa tak kita ketemu hari ini? Tak bisa kan? Kenapa? Kalau saya tidak buat keputusan hari ini, kita tak akan jumpa. Benar nggak? Betul nggak? Jadi saya banyak terima kasih atasan saya yang
kasihkan satu peluang yang bagus. Oke? Satu peluang yang bagus, satu peluang yang buka cerita sehat. Kita belajar macam mana tuh sehat dan kita pijak alat ini untuk sehat. Itu yang penting. Kita banyak saudara mara di Indonesia, kita banyak saudara di Singapura, kita banyak saudara di Thailand, di Malaysia, betul kan? Atau di mana-mana kan? Kita bisa sharing. Sekarang kalau kita buat network, kita buat bisnis ini senang. Kita ada WhatsApp, kita ada Facebook, betul kan? Kita ada Telegram. Jadi kita senang buat apa? Kita senang buat sharing, tak macam dulu, betul kan? Kita hantar WhatsApp aja. Abang pakcik dulu, pakcik you dekat Kuantan ke, pakcik you dekat Terengganu ke, pakcik you dekat KL ke, pakcik you dekat Pontian ke, dekat Batu Pahat ke, dekat Segamat ke. Sharing lah. Cakap sama dia. Pernah dengar lah Only Life? Sudah pernah dengar, kenapa tak beli? Sayang beli ke sayang sehat, tanya dia. Nah, tanya dia. Sayang beli ke sayang sehat? Sehat ya? Ada sakit punya orang pasti sayang sehat. Betul. Tanya samanya. Kalau dia cakap sama lu, oh nilai sudah lama lah bang, saya di Batu Pahat dah dengar dah ini, dah pernah pijak dah. Tapi ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Bermakna rezeki itu masa itu tak sampai. Betul kan? Belum sampai lagi. Tapi kalau tak ada, dah tahu tak ada alat ni, rugi lah. Kalau dah tahu, dah pernah pijak 2 kali dekat Batu Pahat atau dekat Segamat, dah pernah pijak 2-3 kali tapi belum beli lagi. Tanya sama dia satu aja. Sihat itu penting kan? Duit penting. Sihat itu penting loh. Betul kan? Kalau kaki ini tak boleh jalan, sama dah 1 juta tak boleh ambil loh. Kaki tak boleh jalan, duit itu di sana. Gimana ambil? Tak boleh ambil kan? Betul kan? Tak boleh ambil. Jadi kita punya ni kaki ni sangat penting. Jadi kesehatan itu sangat penting untuk kita semua. Jangan lupa hari ini aja, besok lupa ya. Jangan ingat hari ini aja tapi besok lupa. Kesehatan itu selama-lamanya penting. Sangat-sangat penting. Oke, jadi Bapak Ibu, waktu udah sampai, kita mau buka puasa. Saya harap rezeki ini dan waktu ini yang paling tepat untuk kita dalam setengah jam aja ya. Kita berubah nasib, boleh? Kita berubah hidup, kita berubah nasib, dan kita apa lagi? Kita bangkitkan bumi putra kita, kita bangkitkan Melayu kita akan jadi be a star. Oke? Thank you for your, thank you. Lagi lo ya. Vincent Yo, SG 2582. So we are giving away Ini apa? tissue box. Tissue box. Oke, ini tissue box. So congratulations to Vincent Yo. Wow. Thank you. Ini banyak lagi di bawah. Okay. The next winner is Anna Ho, SG 974396. Okay. Anna Ho, SG 974396. Just take a photo first with Anna Ho. Okay, the next winner is Winnie Lim, 83630728. Okay, congratulations to Winnie Lim. Okay, the next winner is Tan Wei Lun Henry, SG 466688. Tan Wei Lun Henry. Next. Next.
Mr. Anwar bin San Watch SG 179745. Congratulations. Yes. Okay, Pak. Last one. Terima kasih. Okay, Long Noraini SG 087080. So congratulations Noraini. Okay, so congratulations to all the winners. Okey, insyaAllah. Terima kasih semuanya. Okey, kita dah buka puasa di luar. Ada buffet juga, ada buffet. Dan kita akan makan di sini. Kita akan soal makan di sini. Dalamnya. Kita foto semua nak, mau tak? Ayo, boleh. Mari. Foto. Di atas ya? Ini boleh. Sini aja lah. Sini aja. Okey. Oke. Duduk 71 ya. 71. Okey. Sini dia mau sini. Sini cantik. Mari. Kakak, marilah. 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 Pakai Melayu tim ni. Mari. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan jadi. Kita harus jadi. Kita harus jadi. Kakak, marilah. Tak boleh? Oh, ya. Okey. Boleh ya? Okey. Okey, 71 ya. Satu isteri. Foto first. Video saya cerita. Only live, Umi team, one team, one win, one goal. Okey ya? Okey. Only live, Umi team, Singapore. One team, one win, one goal. Selamat berpuasa. Lagi satu. Foto bebas ya, foto bebas. Okey. Foto bebas ya. Inilah itulah semua. Okey. Oh, selamat buka puasa untuk anda semua. Alhamdulillah, kita pagi. Ya. Mari. Mari sama bantu. Sama bantu. Abang mau jadi one star nih, mana? Oke, mari saya di sini. Mari.